Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Are you fine? Thank you. I'm fine too. Okay, guys, still learning English on virtual with me, Mr. Taufik Nugraha Nur. We are still in the pandemic COVID-19, so please keep our healthy from corona. Keep the distance, wear mask, wash your hand, keep away from the crowd and stay at home. Okay, students, let's begin our material. Present continuous tense. Check it out. Okay guys, my students in the ninth grade, untuk siswa-siswaku kelas 9 SMP. Now we are going to learn present continuous tense. Hari ini kita akan belajar tenses, yaitu present continuous. Nah, tujuan pembelajarannya adalah setelah pembelajaran ini peserta didik mampu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang menjadikan dan melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan atau kejadian yang sedang berlangsung. Fungsi dari present continuous tense adalah untuk menyatakan aktivitas yang sedang berlangsung sekarang saat si pembicara atau orang pertama berbicara. Pada umumnya sebuah kalimat itu mengandung dalam bahasa Indonesia SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, subjek itu pelaku seperti biasa, I, you, they, we, she, he, it, Khadijah, Aisyah, Catherine. Nah, jadi biasa disingkat I, you, they, we, she, he, it. Dia akan ketemu dengan to be. Ada 3 to be dalam bahasa Inggris, yaitu is, am, are. Nah, kapan kita menggunakan am? Ketika subjeknya I am. Ketika subjeknya you, they, we, maka menjadi are. You are, they are, we are. Sedangkan ketika subjeknya she, he, it, Khadijah, orang ketiga tunggal, maka to be-nya is. She is, he is, it is, Khadijah is. Di sisi lain, kita juga harus mampu menguasai vocabulary verb. Ya. Verb ing, kata kerja pertama ditambah dengan ing. Ya. Misalnya bekerja, work, working. Melihat, look at, looking at. Mempunyai, have, having. Hujan, rain, raining. Makan, eat, eating. Belajar, study, studying. Bermain, play, playing. Bukan play ya, play, playing. Berbicara, speak, speaking. Mengunjungi, visit, visiting. Memasak, cook, cooking. Menolong, help, helping. Pattern, the pattern of present continuous tense is, ya, rumusnya adalah subject plus to be plus verb ing plus object plus adverb. Nah, ini dalam kalimat positif. Dalam kalimat negatif adalah menambahkan not setelah to be, subject plus to be plus not plus verb ing plus object plus adverb. Interrogatif atau pertanyaan dimulai dari to be. To be plus subject plus verb ing plus object and question mark. Nah, ini adalah rumus yang perlu para siswa pahami. Nah, ini contoh kalimatnya. Anda bisa menirukan di rumah seperti yang saya sampaikan. Ini rumus berjalan. I'm speaking English now. You are speaking English now. They are speaking English now. We are speaking English now. She is
mengacu pada perempuan. She is speaking English now. He is speaking English now. Aisyah is speaking English now. Itu dalam kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatif? Nah, silahkan dilihat. Menambahkan not setelah to be. I'm not speaking English now. You are not speaking English now. They are not speaking English now. We are not speaking English now. She is not speaking English now. He is not speaking English now. Aisyah is not speaking English now. Nah, ini adalah bentuk negative sentence. How about the interrogative sentence? Bagaimana dalam bentuk kalimat pertanyaan? Tinggal merubah to be di depan subjek. Ini disebut dengan yes no question. Jawabannya kalau tidak yes, ya no. Contohnya, am I speaking English now? Are you speaking English now? Are they speaking English now? Are we speaking English now? Is she speaking English now? Is he speaking English now? Is Aisyah speaking English now? Nah, ini adalah interrogatif, sebuah pertanyaan dari pertanyaan yang berbentuk tenses present continuous. Nah, sekarang bagaimana memicu kalian bisa berbicara bahasa Inggris? Maka saya tanya ketika, what are you doing now? What are you doing now? Apa yang sedang kamu bicara? Apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Apa yang sedang kamu kerjakan sekarang? What are you doing now? Nah, jawabannya adalah I am playing football now. Saya sedang bermain sepak bola. I'm reading a novel now. Saya sedang membaca sebuah novel. I'm writing a letter now. Saya sedang menulis surat sekarang. Kalau kita menanyakan ayah kita atau ibu kita, what is mother doing? Mother is cooking in the kitchen. Nah, saudara-saudara, my student, please practice with your friend, someone to be penanya, and the other, yang lain sebagai yang bertugas menjawab. What are you doing? I'm speaking English. Saya sedang berbicara bahasa Inggris. Nah, itu kata orang, exercise makes perfect. Jadi latihan itu membuat sempurna. Jadi ini adalah latihan kita pada kesempatan ini tentang present continuous tense, yaitu menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung. Well, my students, para pecinta bahasa Inggris, bagaimana perasaanmu? How do you feel today? Do you understand well on present continuous tense? I'm sure you are well because you are the best. Para pecinta bahasa Inggris, I love you, I miss you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.